হ্যালো, আমি তোমাদের দীপা কাকিমা বলছি। আমি যেখানে থাকি, পুনেতে থাকি। পুনের এখানে সামনেই একটা সুন্দর গণেশ মন্দির তৈরি হয়েছে। সেই গণেশ মন্দিরে সকাল সন্ধ্যে পুজো হয়। সকালবেলা আরতি হয়, বিকেলবেলা আরতি হয়। এখানকার সব লোক এখানে আসে, পুজো দেখে। সেইটি তোমাদের দেখাবার জন্য আমি এসেছি। আমার তো খুব ভালো লাগে। দেখো তোমাদের কেমন লাগে? এসো। गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। डाक कुछ नहीं डाक कर देगा ये डाक पर ना साफ करने का नहीं तो क्या बोले अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। দেখলে গণেশ মন্দির কি সুন্দর, গণেশ ঠাকুর। দেখো এবার তোমাদের দেখাবো আমরা গণেশ পুজোর পুষ্পাঞ্জলি বা আরতি যা দিয়ে যাবার পর কোথায় এসে সব মেয়েরা বসে। এসো। नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो এখানে আমরা
বসি, সবাই মিলে বসি, গল্প করি, তারপরে যে যার বাড়ি চলে যাই। খুব ভালো লাগে, মনটা একদম খুব ভালো লাগে। गणपति बाप्पा দেখো বাগানটা দেখো কি সুন্দর সাজানো। ॐ गं गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो এরপরে আরতি হবে, আরতির সব জোগাড় হচ্ছে, এরপরে আরতি হবে, আরতি দেখে বাড়ি যাবো। টাটা, আজকের মতন আসছি, আবার অন্যদিন অন্য ভিডিও নিয়ে আসবো।